Hello mga kaigsuonan ko, mga kahigalaan. Ako ni si Marita Francisco, mga igsuon. Mag-awit na po ako karon mga igsuon. Miingon magugko ninyo sa una nga magbuhat kog awit, ako ag yung hinimo. Pero karon mga igsuon, ako ana gining komposo mga igsuon. Kay sa una nakakanta ko. Miingon ko nga naghimo kog kanta. Kay nagbuhat ko kanta mga igsuon, pero di ay ako nakanta, balay sa akong amahan. Kay na may request sa akong anak mo nang akong komposo mga igsuon, wala madayon og kanta. Karon ipadayon na akong komposo mga igsuon. Title ani mga igsuon, kasing-kasing ta karon, dili na pagahion. Humukon kini pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Ania. Kristo Jesus nga nag-antos sa kapait ug kasakit, apan wala niya tagdan tungod sa iyang gugma. Ang Biblia ato nang basahon, kay naghatag kini nato og kalig-on. Pinagi sa iyang mga pulong, naghatag nato og paglaom. Kasing-kasing ta karon, dili nato pagahion. Ato kining pahumukon sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ang Biblia ato nang basahon, kay naghatag kini nato og kalig-on. Pinaagi sa iyang mga pulong, naghatag nato nig paglaom. Dili na ta mabalaka, bisan daghang mga problema. Kay si Jesus anaaman nga nagsulbad sa mga soliran. Ang Biblia ato nang basahon, kay naghatag nato gini og kalig-on. Pinagi sa iyang mga pulong, naghatag nato og
paglaom. Ang Biblia ato nang basahon, kay naghatag nato kini og kalig-on. Pinagi sa iyang mga pulong, naghatag nato og paglaom. Naghatag nato og paglaom. Naghatag nato og paglaom.